Kenapa Krasti? Kenapa? Kenapa lu ngelakuin ini? Sahabat gua. Justru karena itu Benji. Karena gue sahabat lu, gue harus ngelakuin ini. Enggak. Lu gak ngerti apa-apa. Gue Tuhan di sini. Satu dunia ini punya gua. Semua orang tunduk ke gua. Kalau misalnya lu ngalahin gua sekarang, gua bakal balik jauh lebih kuat daripada yang lu kira. Lu itu bukan apa-apa tanpa gue. Goodbye, old friend. Benji, bangun bego. Oh. Ben. Oh. Woi Ben, lu mimpi buruk? Dari tadi gue bangunin gak bangun-bangun. Lu tahu gak sih? Lu tidur berisik, teriak-teriak gak jelas. Tetangga sebelah keganggu bego gara-gara lu. Hah? Iya ya? Aduh, sorry. Betul lu? Kenapa siap-siap gini tengah malam, lu mau kemana gila? Ada deh, baik tanya dah lu. Udah, gue cabut. Aduh, ini crossbow gue di mana sih? Ben, sumpah lu harus bantuin gue. Di luar banyak banget orang ngejar gue Ben. Gue gak tahu kenapa. Lu harus bantuin gue Ben untuk ngalahin mereka Ben. Lu dikejar. Terus lu bawa ke base gue. Couldn't live with your own failure? Where did that bring you? Back to me. Woi, gue gak tahu apapun temen gue yang bego ini lakuin ke kalian. Tapi kita bisa ngomongin ini baik-baik kan? Teman lu punya barang yang kita perlu. Lu kasih, kita cabut. Simple kan? Bro, udah kasih aja. Daripada lu sendiri yang mati. Fungsi lu apa bego kalau langsung gue kasih ke mereka? Bego. Woi, kalau kita gak mau gimana? Banyak omong lu. Oke, kita semua tahu kan ini bakal ngarah kemana. Woi, lu gak bakal nolong gua apa? Lu gila ya? Lu ngeliat armor gue? Gue jadi tim support aja bro. Udah gue bilang kan, mending diomongin baik-baik. Lihat teman-teman lu sekarang. Percaya sama gue.
Lu gak akan sesombong ini pas gua ketemu lu lagi. Woi, lu kira lu mau kemana? Jadi lu nyuri apa dari mereka? Apaan sih? Kata siapa gue nyuri? Karena lu sendiri aja suka ngambil-ngambil barang dari base gua. Apalagi ke orang yang lu gak kenal. Oke, fine, gue nyuri. Tapi lihat doang ya, jangan diambil. Wah, nih orang udah sakit sih di kepala. Nyuruh gua ngebunuh 5 orang dan gua hampir mati. Cuma buat peta nggak jelas ini, aduh. Tapi kan gak mati ya. Yang penting kan lu menang. Yaudah. Jadi ini peta apaan? Terus titik apa tuh di petanya tuh? Katanya sih, di situ ada orang, namanya itu Pandora, yang nyimpen harta kayak diamond, netherite, sama mace. Macenya itu disimpan sama penjaga yang nungguin orang terkuat di dunia ini. Oh, maksudnya gua. Thank you. Lau sapem, Pruy. Terus lu mau ke situ? Lu aja nggak bisa PVP, bego. Nah, di sini lu masuk. Lu jago PVP kan? Lu bisa bantu gue. Lu ambil mesh-nya, gue ambil materialnya. Ayolah, gue cuman mau materialnya. Mesh-nya buat lu aja. Emang lu gak mau punya mesh? Ya mau sih, mau ya, tapi kan. Nah, mau kan? Udah ayo kita berangkat sekarang. Woi, tungguin gua, bego. Jadi, kalian gagal. Kita udah ada mapnya Lord Helios. Tapi terus, Ryan nyuri itu dari kita. Pas kita mau ngambil, ada player lain muncul. Kita nggak tahu dia siapa. Tapi kita bisa. Gue gak butuh alasan lu lagi. GS, Dia? Lu ngapain di sini? Kita aja nggak perlu bantuan dia. Lord Helios sepertinya nggak setuju. Gue gak nyangka aja lu bakal perlu bantuan gue. Tapi Lord Helios, kita bisa ngalahin Ryan dan temennya. Kita bisa membuktiin diri kita kepada Stratos. Kita nggak perlu dia. ingat atasan kalian siapa? Sejak kapan gue memperbolehkan kalian untuk memberikan perintah ke diri sendiri? Ingat tujuan kita. Harta Pandora dan Pandoranya sendiri akan jadi milik kita. And finally, the children of Stratos will see glory again. Wah, itu bukannya warna armor trim yang kemarin kita serang ya? Ben, perkumpulan mereka itu punya nama, Ben. Kalau nggak salah ya, namanya Stratos. So keren banget sih namanya. Gue bakal bantu orang yang mereka serang. Lu yakin? Itu kayak ada 6-7 orang loh. Berapa? 7 orang? Tell me more to the people.
Yo, lu siapa? Please yang bunuh gua. Ini gue lagi bantuin lu, gila. Sini nih, cepetan ambil armornya. Makasih. Gua kira gua bakal mati di situ. Gua nggak pernah ngeliat tim sekuat ini sejak timnya Icarus. Tapi kenapa mereka ngejar lu? Jangan-jangan lu juga nyolong dari mereka. Dikira maling gua. Enggak lah. Mereka mau ujian mereka. Join mereka. Kenapa mereka mau malu? Lu gak kenal sama gua. Yo, Benji, kita harus pergi. Maaf ganggu ya, Tuan Mister. Hah? Vincent? Lu gak kenal ini siapa, Ben? Ini Vincent, orang terkuat di dunia ini. Bro, how are you even the strongest? Helm lu tadi pecah. Terus lu struggling cuma lawan 7 orang doang. Iya, sisa 7 orang dari 30. 30? Lu gak ngerasa bersalah ngebunuh orang sebanyak itu? Apa gunanya ngerasa bersalah? Mereka nyerang gua duluan. Gua kan cuma self defense. Self defense gak perlu ngerasa bersalah. Kalau kalian, kenapa kalian membantuin gua? Emangnya mereka musuh kalian? Karena di bocah samping gua nyuri dari mereka. Dan kita dapat info bahwa mereka punya harta yang melimpah. Dan terutama yang gua mau, the maze. Good luck, bro. Thank you udah bantuin gua. Woi, sabar dulu. Sabar lu. Lu orang terkuat kan katanya di sini. Kenapa lu nggak bantu kita aja? Lu nggak mau harta yang dipegang Pandora? Kalian bahkan nggak tahu apa sebenarnya yang kalian mau dari Pandora. Lu kira harta nggak ada harganya? Nah, karena itu lu harus bantuin kita. Bantu kalian? Emang kalian bisa ngasih gua apa? Ganggu dah lu pada. Udah, gua mau pulang. Tunggu. Invest player itu, mereka kan juga mau hartanya. Kalau lu dapat hartanya, lu nggak perlu join mereka lagi. Mereka udah nggak ada alasan buat datengin lu lagi. Karena mereka udah nggak perlu player terkuat lagi buat dapetin hartanya. Okay, bro, we get it. You're him. Ya udah, gua bakal bantu kalian. Tapi kita harus solid. Gua nggak mau ada yang ketinggalan dari tim ini. Let's go, bro. We Asik, got the dapat strongest player on our terkuat di tim team. kita, bos. Jadi, kenapa lu yang terkuat di dunia ini? Otak lu aja bahkan nggak nyampe buat mikirin gitu-gituan doang. Karena gue emang sejago itu, bro. Lu beneran bunuh 100 player sendiri? Kagak, Oh, kalau gitu lu bisa pakai semua senjata. kagak. Lah, terus kenapa lu dipanggil yang terkuat? Gue saking kuatnya, bahkan semua orang bisa bikin rumor tentang gue. Kalem anjing, you're not him, bro. Tapi serius, Ben, dia jago banget anjir. Stop glazing dia, anjir. Lu lagi apa, Ben? Lagi bikin duplicate map gua. Ini ambil satu. Jadi lu bakal ngapain, Yan? Kalau lu udah dapat semua harta Pandora? Beli istana. Gue lagi ngomong serius, bego. Lah, gua juga serius. Gua bakal bikin istana. Terus gua bakal ngumpulin para bandit terkuat di dunia ini bekerja sama gua. Itu bukan ide yang buruk sih. Mungkin gue bisa join bandit-bandit lu kalau semisal ini semua udah kelar. Yes, gua bakal punya player terkuat di tim bandit gua. Kalau lu, Benji, lu mau gimana kalau semisal udah dapat harta Pandora? Pas gue udah dapet maze, gue bakal naklukin dunia ini. Semua yang disentuh sama matahari, itu milik gue. Dan lu ngatain gua pas gua mau beli istana. Lebih make sense ide gua gak sih? Kenapa, Benji? Jangan sedih. Gue yakin kok lu bisa naklukin di dunia.
Lu bisa kok jadi yang terkuat di bawah gue sama Vincent, tapi soalnya kan kita beda level. Vincent, lu kenapa? Ada apa? Gue bisa ngena partikel fix kalian. Pakai aja armor pada. Gue udah pernah ngalahin kalian. Gue bisa ngalahin kalian lagi. What? Dari kapan kalian di sini? So, lu milih buat ikut sama mereka, Vin. Lu bahkan gak tahu mereka siapa kan? Mending gue sama 2 orang tolol ini daripada sama lu semua. Gini deh, gue bakal tetap ngasih lo pilihan, Vin. Join kita dan bantu kita rebut peta dari Rian. Gimana? Lu sampai perlu gue buat ngalahin 2 orang ini doang. Mereka cuma berdua dan lu tetap kalah. Ngapain gue ikut sama tim yang kalah sama bocah ingusan? Boy, lu semua bakal kalah. Lu lawan 3 orang terkuat di dunia ini, bro. Iya. Kira lu bisa ngalahin 2 orang terkuat ini? Gue udah bilang ke lu, Ben. Jangan sombong cuma karena menang sekali. Lari aja, bocil. Lu gak akan pernah bisa ngalahin kita. Lu jago sih. Gue harus akuin itu. Tapi mungkin kalau semisal lu latihan lagi, lu bisa jadi lebih kuat deh. Mungkin kalau gue dapet minisnya, gue jadi yang terkuat. Iya, tapi lu bakal tetap di bawah gue. Ya udah, yuk kita balik ke kayak apa-apaan ini? What? Kok Vincent di sini lagi? Kok orangnya makin banyak? Lu kira gue cuma sendirian kesini? Kali ini, kalian yang bakal kalah.
Woi, capek banget gue jalan terus. Untung kita udah sampai. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa lo bikin kita invis? Kenapa kita lari dari fight itu? Kalian tadi udah mau kalah, bego. Kalau gue nggak lemparin fish, kita semua mati, tolol. Gue gak pernah kalah. Udah. Yang penting kita masih hidup. Walaupun kita lari. Terus tadi petanya mana? Nggak hilang kan? Aman, kita pengen sama peta kok. Ya udah, untuk sementara kita stay dulu di kota ini. Kita cari gear, kita cari resource. Kita mencari lo ya di sini. Oke. Oh, we have a customer, I see. A warrior in the middle of his journey. Am I right? What store is this? You stink of bloodshed. What? Well, regardless, come. Warriors within 5,000 blocks come here, from near and afar. Kalau ada yang perlu senjata, mereka akan datang ke sini, where all our items are of peerless quality. Jadi lu bakal ngasih... Ini bukan tempat sumbangan. This is a store, and I'm merely a businesswoman. I know you wish for a weapon of great power, a weapon that gives you strength like no other. But can you give me what I Name your want? price. My store gives everyone who can pay weapons of great power. Tapi, those great weapons come from great materials, and those great materials cost great things. Great things? Yeah, you know, I was like you once too. Rather frivolous as well as wild, chasing titles that are of no use, though such things require an exchange. Can you afford what it will cost? What do you want from me? Oh, I know. Petaka Pandora's treasure. Seeing as I find you quite likable, I suppose I could do a trade with you. Netherite sword? Buat peta doang. Diskon. Kok lu bisa tahu? Oh, I know many things about you. I know who you are, young one. Gue punya apa yang lo inginkan, Nona. Good. I hope following him wasn't a bore. Lebih bosan ngambil barang ini daripada nontonin dia. Hal-hal kayak gini terlalu mudah buat gue. Lu ngirim mata-mata buat ngikutin gua. Shh, itu nggak penting kan? You should know that which you are chasing. One day, you could regret this. Gak usah sok kenal sama gua. So be it. If you're so sure of your path, let us go forward with this trade. I do have to warn you though. Kebanyakan turnamen akan bilang make sword itu curang. Gak penting. I'll do anything for it. Kenapa dia? Dia ada apa sampai lo mau bikin trade sama dia? Netherite sword itu harga 3.000 diamond. Gue capek-capek nyari tuh netherite cuma buat lu trade untuk peta itu. I already told you this. Dulu banget gak sih? Semua yang aku lakuin is just to watch the common folk choose their faith. I'm merely giving him the tools he needs to succeed. Udahlah, dia bukan siapa-siapa. Gue bisa ngalahin dia sambil ngorok. Well, I guess we'll see.
give this to him. Baik, Nona. Lu ngasih apa aja anjir buat dapetin Red Sword sampai 7 itu? Jujur ada orang aneh banget. Gua nggak tahu tiba-tiba gue dikasih ini gratisan, gila. Netherite Sword gratisan. Lu yakin lu gak dicopet? Enggak lah, gila. Apaan sih? Aneh gimana orangnya? Dia ngomongnya rada aneh gitu sih. Kayak seakan-akan dia ngasih tahu gue banyak hal. Cuma dia kayak masih tetap nyembunyiin sesuatu gitu. Ya udahlah, aneh atau enggak, lu dapat Red Sword gratis kan? Ya bener sih. Lu tinggal pakai itu sambil bengong juga menang, bego. Gue sama Vincent masih perlu skill. Lu mah extra inventory aja. Biar nanti semisal kita perlu apa-apa lu bisa ngasih kita resource. Jahat dah, gue kan support bro. Wah, lu berdua kalem dulu kenapa? Ini kita udah mau sampai loh. Akhirnya, gue capek banget berantem. Yo, what? Hah? Lu pada lagi. Ngapain lu di sini? Gak capek apa? Capek sih ngalahin lo mulu. Tapi karena lo, kita nemuin Pandora. Hah? Kalian tuh kurang merhatiin sekitar kalian. Kita udah ngikutin kalian dari lama. Kita juga udah ngirim scouts buat ngelihat tujuan kalian. Dan kita udah nemu Pandora jauh sebelum kalian. Fonsen aja udah di perjalanan ke sana. Fonsen udah kesana. Terus ngapain kalian di sini? Sorry, tapi kalian gak boleh lewat. Kalian cuma akan ganggu. Fonsen akan dapetin semua harta dan Mesia juga. Gue udah bilang, anak-anak Stratos gak bakal kalah. Vin, cabut sekarang. Kita udah gak ada resource. Woi Vincent, ayo cepat kita pergi. Kita gak bisa menangin ini. Enggak. Gue yakin kita bisa menang. Gue yakin gue bisa menang. Lu pada mau kemana? Ayo bantuin gua. Kalian gak akan ninggalin gua kan? Kita ninggalin Vincent. Lu tolol ya? Kita perlu dia untuk bahkan dapetin macenya. Kalian di mana? Gue gak bisa ngeliat kalian. Sejak kapan kita perlu dia? Fungsi gua apa kalau gitu? Gua yang bakal dapetin misi itu. Lu bilang sendiri kan? Tetep aja bego. Dia gak mungkin menangin itu sendiri. Dia pasti udah Udah mati. cepet lempar aja potionnya. Lupain aja itu semua. Lu cuma perlu gua buat dapetin harta itu. Itu kan yang penting, hartanya kan? Lu yakin? Kita perlu orang terkuat loh. Semua orang bilang Pandora nungguin warrior terkuat. Kan gue udah bilang ke lu, Pandora itu nungguin gua. Di situasi kayak gini, abis kita ninggalin orang buat meninggal, lu masih bisa bercanda. Lu bego sih. Lu kenapa jadi begini? Udah diem, gak usah bahas ini lagi. Kita lagi invest sekarang, jangan sampai mereka denger kita. Ingat tujuan utama kita, Pandora.
Lu ngapain di sini? Oh, young one, surprised to see me? Kok lu bisa nyampe duluan? Mungkin I'm just better at reading maps than you both. Kok dia tahu semua ini? Udah diemin dia. Kok dia tahu tentang Pandora? Kok dia tahu dia harus kesini? Thanks for this, by the way. Kayaknya I don't need it anymore. Ben, lu ngasih dia petanya. Terus, masa ini hartanya kita bagi 3? Ya emangnya kenapa? Kan tadi juga mau dibagi 3. Sekarang tetap 3 kan? Tapi, Dah, berisik lu. Kita buang-buang waktu. Done fighting? Come on, follow me. By the way, before you guys came, ada orang lain yang datang sebelum kalian. I couldn't fight him, so I let him go first. I think he also wants your mace. Benji, Rian, Oh, so you two know each other. Are you two enemies? Dia bukan siapa-siapa bagi gue. apa-apaan ini? You'll see. Honson, udah mikirin deal kita? What say you? udah, gue setuju sama proposal lu. Tunggu. Dia bukannya anak buah lu. Dia Pandora. Oh my days, of course not. Enggak lah, he can't be Pandora. Because I'm Pandora. Welcome to my arena. Thousands of warriors have tried to get my mace, my treasures. What makes you worthier than them? Gue gak tahu apa-apa tentang itu. Tapi gue tahu, gue lebih pantas dapetin Mace daripada 2 orang bego ini. Lu lebih kuat daripada kita. Lihat dong, sendirian. Gak mungkin bisa ngalahin kita berdua. Sendirian. Vincent, lu hidup. Oh, thank God. Gue kira lu udah mati di sana. Benji, kayaknya lu jangan senang dulu deh. Gue tadinya gak mau kalian tahu kayak gini. Jadi lu selama ini kerja sama mereka gitu? Enggak lah, tapi gue gak ada pilihan lain. Mereka udah lama ngerekrut gue dan kayaknya gue milih pilihan yang benar. Lu gak tahu kan, kalau gue nggak bisa biarin diri gue kalah. Kalau gue kalah, berarti bukan gue yang terkuat di sini. Jadi lu lebih dari kita. Lu yang betray gue, lu yang ninggalin gue. Demi apa? Demi mace. Biar apa? Biar lu jadi yang terkuat. Vincent, lu gak ngerti. Gak Benji, lu gak ngerti. Lu gak ngerti kalau misalnya lu mau pakai weapon apapun, lu bakal tetap lebih lemah daripada gue. Lu gak bakal jadi yang terkuat. Kita bakal ngasih kalian opsi. Lu ikut kita atau lu mati di sini. No, we're not gonna let you win. Kita gak akan kerja buat lu. Udah gue bilang, dia itu masih selamatin. Ya, gue ngerti sekarang. Gue gak ngelihat adanya potensi di sini. Kita lihat aja nanti. I suppose it's settled then. Whoever wins will get everything in my vault. Does that sound fair to you all? Woi Ben, kita nggak bisa menang lawan mereka. Percaya sama gue, kita bisa menang. Alright, you may begin.
Ayolah, gue cuman mau materialnya. Kenapa Benji, jangan cuti. Gue yakin kok lu bisa nakluk. Fungsi lu apa bego kalau langsung gue kasih ke mereka? Bego. Oke, fine, gue nyuri. Tapi lihat doang ya, jangan diambil. Lu tahu gak sih? Lu tidur berisik, teriak-teriak gak jelas. Tangga sebelah keganggu bego gara-gara lu. Yo, Benji, kita harus pergi. Maaf ganggu ya, Tuan Mister. Hah? Vincent? Ini dia yang gue tunggu. Lawan gue dengan kekuatan penuh lu, Icarus. Hah, miss me? Lu kira lu bisa, ha? Lu bisa jadiin terkuat. Gak usah yang terkuat deh. Asal gue lebih kuat daripada lo. Puas. Oh my god, armor lu udah rusak sekarang. Gila, lu lembek banget sih. Ini yang terkuat, ini. Please, stop. Bentar, stop. Kenapa? Panik kah? Panik, keluarin totem lu. Keluarin totem lu. Udah, stop. Pop 1, lu udah gak ada totem lagi kan yang Oke, iya, darah gue sisa satu war. Sebentar, darah gue sisa satu war. Oke. Kalau lu gak mau mati, drop semua barang lu sekarang. Keren kan? Bahkan gue sendiri gak mau sama sampah-sampah yang gue gak mau. Gue nyuruh lu buat drop semua item lu, bukan karena gue mau. Gue bener tentang lu. Lu gak tau apa-apa tentang loyalitas, Icarus. Bisa-bisanya lu ngomongin loyalitas. BTW, tau dari mana gue Icarus? Siapa yang gak kenal? Icarus, yang dulu player terkuat sebelum akhirnya dikalahin dan memilih untuk hidup tenang. Ya, well, once I get that miss, gak ada yang bakal ngalahin gue lagi. Jadi itu tujuan semua ini, buat jadiin terkuat lagi. Terus, hidup Why should I tenang live itu, in peace? Why can live in glory? pantesan mendingan gue buat mati. Lu pengen gelar itu buat diri lu sendiri. Kayak lu. Lu gak ngerti ya? Sebelum lu ada 1000 player terkuat di dunia ini, dan setelah lu juga bakal ada 1000 lagi. Enggak. Yang lu gak ngerti itu, sebelum lu tuh ada gua. Dan setelah lu juga tetap gua. Lu cuma tangga bagi gua. Just another self-proclaimed strongest in my goal to glory. Any last words? Lu udah segel takdir diri lu sendiri. Lu baru aja bikin diri lu gak guna. Udah kan? Gua yang menang. So you did. Mana mace gua? You cheated. I don't give rewards to cheaters. I told you this before, right? Kalau make sword itu dianggap curang. And this was a tournament for my treasure. Maksud lu apa? Gua udah ngalahin mereka. Gua udah bunuh mereka. Gua udah ngelakuin apa yang lu mau. I want what I deserve. You deserve nothing.
Ajar. Deal with him. Ngapain sih lu kerja buat dia? Kalaupun gue jelasin, lo gak bakal ngerti. Tapi lu jelas-jelas lebih kuat daripada dia. Kenapa lu ngikutin kata dia? Lu sama gua, kita bisa bagi hartanya. All you gotta do is just join my side. Thanks, but no thank you. You're going to die here. Why are you willing to go that far? Pandora itu gak bisa dibandingkan. Haven't you already seen enough trouble for today? Would you still linger here? Gak bakal lari kayak Jay sama aja. You have no one else to hide behind. You're all alone now. So I am. You're not going to fight me? No, that's enough bloodshed. Give me the mace. Of course. Take it. That's it? No tricks? Nobody else left to fight? No. What games are you playing? Games? This world is filled with men playing a game they don't understand the rules of. So let me give you some advice. Those who set out for the sun will eventually fall into the sea. Isn't that the myth of Icarus? Power was never a means. It was an end. So what now? Are you going to kill me? No. Live knowing this game you play is at an end. Goodbye. I'll take care of the mace. Krusty, lu ngapain di sini? Go away before I kill you right here and right now. Kok lu gitu sih sama teman lama lu? Kenapa? Gak seneng ada gua. Gua udah nunggu lama tahu buat lu. Mau lu apa sih dari gua? Oh, lu masih kesel ya? Asik sensian deh. Sini ikutin gua. Terus, kalau gua nggak mau gimana? Gak usah diribetin deh. Gue cuma mau ngobrol doang. Sadarlah, gue denger lo hampir mati lagi. Belum puas lo. Gila, lu kira gue secupu itu? I'm the strongest player in this world. Title itu miliknya Vincent. He wasn't even that strong, bro. Dia aja kalah terus makan ego demi mace doang. Jadi ngikut si Children of Stray Dogs deh. Padahal, him and I could have become gods of this world. Terus mana? Mana mace lo? Hah? Mace? Nggak ada. Yang itu cuma rumor doang. Pandora nggak pernah punya mace. Jadi abis ini apa? Lu bakal ngapain? Gue bakal naklukin dunia ini. I'll conquer everything and everyone. I'll become a god. Hahaha. Iya, terserah lu dah. Kenapa? Masih nggak percaya gue yang terkuat di server ini? Helios, you're the king of nothing.
Pandora's treasure is mine. The strongest player is dead because of me. Lu yang bukan siapa-siapa, Ben. Lu bisa aja punya semua ini. Lu bisa aja jadi raja. Tapi lu yang serakah. Gua? Lu yang betray gua? Ikarus, lu masih nggak ngerti ya? Lu masih nggak ngerti gambar besarnya? Enggak. Lu udah kalah. Gue udah bilang ke lu, gue bakal selalu balik. Jauh lebih kuat daripada lu. Lu masih berani lawan gue sekarang? Makasih ya untuk hartanya. Gue gak nyangka seorang Ikarus bakal sebaik ini. Walaupun lu tukang bohong. Buat apa sih ini semua? Buat harta doang. Ini bukan tentang harta Pandora. Ini semua tentang lu. Gue kira lu bakal berubah. Gue gak nyangka kekuatan justru bikin lu maruk. So what? Sekarang lu bakal apa? Bunuh gue? Bunuh gue pakai crossbow gue sendiri? Lu seharusnya udah mati di arena itu. Gue gak bakal biarin lu ngerusak dunia ini lagi. Lu yang hancurin dunia ini. Lu yang bunuh temen gue. Santai aja, Ben. Lu bakal ketemu Ryan lagi kok. Glory bagi anak-anak Stratos. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Taking steps to keep my distance, I don't wanna fall. Am I strong enough to guide my heart away from it all? I won't call your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Do we all so slowly lose control as emotions overflow, falling into the unknown? Or do we all guard our small fragile hearts as we're softly breaking apart, afraid to give in to the stars and open up? Akhirnya ketemu juga kita, Pandora. So you did, Helios. You actually showed up. Masa gue nolak ajakan dari teman lama? Was the map I had Aja deliver useful? Lain kali, bikin petanya lebih banyak. Atau jangan sembunyi di tempat yang nyusahin begini. Benji aja bisa nemuin tempat ini. How come you had such a rough time? Are you not as great as he is? Enggak, dia mungkin kuat, tapi dia masih jauh di bawah gua.
Perhaps. Dari tadi gue kepikiran satu hal. Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Semua yang udah lu rencanain. Semua yang udah lu gerakin dari balik layar. Gak cuma buat lihat Icarus bangkit lalu jatuh lagi. There was once a girl who was gifted a box from Zeus. She was told not to open it, and yet she still did it, causing every horror and evil to be let out into the world. Jadi itu alasan kenapa lo dipanggil Pandora. Karena lo penasaran apa yang bakal terjadi kalau orang paling berbahaya di dunia. Kasih kekuatan paling berbahaya juga. Oh, I think you're right. I did get the show I wanted, but in exchange, the world will feel his terror again. Heaven knows, for every gain, there's a loss. Poetic, no? You're all just little boys playing by my rules. Lo udah dapat jawaban yang lo cari. Sekarang giliran gue dapat apa yang jadi hak gue. Of course. After all, it was the deal. All of Pandora and I are loyal to Stratos. And to you, King of Frenzy. Or should I say, Krusty.